हेलो। आज 24 तारीख महीना 5 2026 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय पोस्ट विलेज खंद्रा भाया उखरा बीडीओ और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल के तहत आज का विषय है वेस्ट बंगाल नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन फॉर क्लास 8 क्वेश्चन पेपर 2025 मैथमेटिक्स सेक्शन सम नंबर 9 क्वेश्चन figure is given here. Question asking RS parallel to PQ, then x what degree equal to option A 145 डिग्री, B C 150 150 D 150 ডিগ্রি। কয় রকম করা যায় এটা আমি এইভাবে করে বুঝিয়ে দিয়েছি कि এটা যোগ করলে বহিষ্করণ আর ইয়ে যোগ দুটা করলে একই হয়। আর এই দুটা আন্তরিক কোণ, এইটার এই কোণটা আর এই কোণটা, এই দুটা যোগ করলে বহিষ্করণ কোণকে বরাবর হয়ে যাবে, সেটা 145 হবে। অপশান এ হবে। থ্যাংকস।